أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Mozul say Cynthia Hamrawul Asad a corner by any honsem no eba ewe fiade na mesem ka etwa mu no mu. Abra Muslim for no ebe hunu atamfo no worom epobo se ombeto ahye Medina so abra mo ewie Uhud ekon no. Komsheni kokko Muhammad sallallahu alaihi wasallam efre Hazrat Abubakar radiyallahu anhu any Hazrat Umar radiyallahu anhu na wakatire wonom edifa za onuana ensemo a obeka ediche komchini konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam chidi fo mienu nyina no eje so se o nyankopon komchini sallallahu alaihi wasallam ye no yenko atamfo no so se de be ya wonom emmeto nhye ye mofra so e Madina ha abra komchini konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewie ne fajira soriye no oto safre chirifo ni nyina na wakade chaza ta Bilal radiyallahu anhu se on kan fantire wonum nyina se komchini konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ese wonum se wonum nyina ebepie akwa ekon ede ati atamfo no komchini konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ka to aso se wonum eko Uhud ekon ni bi enra no wonum pe na akwanya da ho ma wonum se won beko ekon ibi afe fa Muslim for dio kita won franka ene de obeka Medina ajina mu ediama komchini sallam no ba wa bakose mu se komchini sallam ka se o fa franka no emre no na sabre no mu abobo na na omunya mbie mu efri so mu efi ekone ba komchini de franka yi ma zatali bi mu so etrese o de ma Hazrat Abubakar na sada ino komchini konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi Hazrat ibn Maktoum se ommeye eye Madina kendini abakosem trofo atrose komchini konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentia we se obi free Madina no wata atamfo so no na eyade emudo pa eba abakosem mu se nyachonfo no na omo etete ebeko akoto ahye atamfo no so abra yahwere enipa be se duoson e wo Uhud adechie pe pa abra nso a na muslimfo no eni eye ahoden sa abre no na dwumadi bi ehu pa nanso no enioma ekọ etiri no na etrese komchedi koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na monto otu ye no ene pa obo ye no na emudo pa a na ye mfasode edema muslimfo no ewo akwan nyina so komchedi koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam en adumu ni nyina no na eyade a osusu eye ensemo a ekọ so no na nse atamfo no wonomo ekomaka omobeka se enya de enya mfaso bia wabere omo na ankekon nko mu edi nkunim na enam se omo edwimbe omo na ade afa we hu no na ebetumi esi se omo betumi ase aba no mabeto ahye Madina so abere omo ekomaka ete no abra komchini sallam efa sa epoyi efa asrafo ne hu no komchini konko Muhammad sallam yese ne omumum ebetai atamfo no omedi omoji nunti sa enshaya komchini sallam no ma muslim fo no omo akukuduro eba soro na ema nyachonfo no so no
mo ehihim kakra enam komhyeni pa no abonti na abra atamfo no ebehunu se muslimfo asrafo no taa wono mo no na wono mo ejidie anase wono mo koduro gina bere aba fom kakra we na abakosem trefo no bi etro Abdullah bin Ubay ono no oye kedini a ohwe oda anyatwemfo nyina no so be se kwan se ono so be kwa kwan bi obeka muslimfo no nti oba komjini se salam nchen na obesre senka obenya kwanya aka muslimfo no akwa kwan no enso na uhud kon no one na tidifo eye ahasa 300 ena omu efiri kwan mu omu eye se uhud kon no mu enya ka muslimfo ne hunko bio eti no na emse wonu ne ho ewo ne nhyehyɛ ne dwumadi a odi enti na afi opese komjini se salam eji ne tumbio nyakopon kwa nenim ebi nso a na owopo efoforo bi ehye ne tirim efise na adwonfo de ehunu wono mo nsem ka ne nyina mu no ba komjini se salam nchen na obesre komjini se salam akwanya se de be ya ono so be ka asrafo no nso no komjini kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam anje antum fa susu sonko a tirifo no mo eprepra wo uhud ne nyina tiri no wo mo eba won mo nim ebaji komjini se salam nsem ka no editu mo eba efa wo mo hu ne atro se abra komjini kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ede nsem ka no etudwa no tirifo yi na mo mo do sonko ene atuwa mo ede ma komjini abra no mo hwe wonum ekuro nyina no mo pra nyina no wonum sa ba wo nim obi afa na kodie abra komjini kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam edin krato yi etudwa no wonum etuan anamono ntempa Hazrat Usaid min Uzaina Zaid no pra bese nkono ewo ne ho nanso no oyese ono odi eye predru ebeye ni kromu na yade a wanfa nyem kra nwi no tin krato yi no oyese obekose akuin tirifo bese aduanan ano mo efi banu salama abusu akoni no mo so prepra nanso no wonum nyina bai na wonum komjini salama abro obehunu se wonum edi eye ne mbra so ewo pra ne mu no bompa ma wonum se Yakopon hu banu salama abusu akoni hu wonum oboda chanso eba se to fed ben no man nso epra pra bese aduasa eben sima nso epra bese du ka ben malik nso na ne de burudu kutuba bin amir nso na ne de yenkono nanso no epra wenum nyina tiri no muslimfo no ko entempa ko fa won makode na wonum epra no mepra no afi sa no mo so mo yare mo gya yese mo ekon no otumfo Yakopon yesa etuhu amasonko agidi efo eda na di ma komjini se salam no waka ho aseme okura nkonkoni mu se de ebe ya obi bia no ebetumi akai ho otumfo Yakopon kase allazina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim enese wono mo a otumfo Yakopon eni komjini se salam mrase mo mo di adwuma wo wonum pra etiri no wonum mo no nkrofo mo di dwuma pa na wonum ebenya ketua panso no mo sanso ya kronkronfo Hazrat Aisha radiyallahu anha na okadi tudia se wonum mu bako na sa Quran chefe fomo Hazrat Abubakar Siddiq eni Hazrat Zubair bin Awwam afi Hazrat Jabir bin Abdullah so no nsem wonomo obesre kwan se obeka muslimfo ne ho akosa ekun eba obakose mu se komjini se salam krato di etudwa no na osi wonmo mo ekọ uhud ekun ni bi nko a ene betumi aka ho akobuye na we yade omo hwe se esa pepepe no mo de beye adwuma nanso no tidini baako no watu ho ama ono oyesronko nyakwenyan a ono wankọ uhud kun ni bi nanso no ka muslimfo ekun bi na ono ene Hazrat Jabir bin Abdullah
ibn Ishaq ene ibn Umar wɔn maka to gya sɛ Jabir bin Abdullah ɔkɔ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkyɛn na ɔkɔsrɛ sɛ o Nyankopɔn kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ono oka deɛ wɔde nka ne baa ne kyerɛ sɛ wɔnom a mokɔ Uhud ko ne bi nko ano wɔnom ne betumi aka ho akɔ na me nso no mepɛ sɛ me nso na mepɛ sɛ mekɔ Uhud ne bi na so me papa e ma me ka kyerɛ sɛ de bɛyɛ a mɛhyɛ me nua ma enso e ba abakɔsɛm foforo mu sɛ no wɔ ɛyɛ nua ma enkono ebi mu ka de tudwa sɛ me papa e ka de kyerɛ me sɛ o me dɔba tumi e ma ne sɛ yemienu nyinaa no yebegya ɛma yi wɔ akyiri na obɛma bi ani wɔbɛhyɛ wɔnom na ɛma yi wɔnom emmerɛ na me no mentumi ma wo nkɔ ɛko no enjame wabra onka komhyɛni wo nkɔ ɛko enjame na papa no ɛka sɛ me no mpɛ sɛ ma yi so megya wɔ no nko a me aso no ɛko yi jihad mpɛ sɛ mekɔ yebi enti no me mepɛ sɛ mekɔ na wo bɛka akyiri enti no one woni ama no montena ha na meka komhyɛni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho akosa jihad yi bi ɛno nti na me no metie me papa emra nsɛm a kunyi no me mentumi anko bi sa jihad na mokɔ no nra no nyasa me no na madwi nyina ma hye metiri mu pɔ sɛ me so mekɔ kunyi bi ɛne sɛ abra komhyɛni sallallahu ete ada Jabir ne nsɛm a na hom kane atenka hye mu mai komhyɛni sallallahu ma na konya sɛ ɔno so bɛkasa kunyi ho bi Ada Jabir na odi ahoaho apa ka sa se Moise se odi misi nkyɛn a obi fufuro bia ne wɔn ka komhyɛni sallallahu alaihi wasallam ho ɛkɔ a sa nipa no Uhud ɛkɔ wɔn kɔ no na ɔnka ho na nipa bebre a wɔn mo antumi ankɔ ɛkɔ no Uhud kɔ ni bi no wɔn ɛkɔ komhyɛni nkyɛn sɛ akwamo kɔsɛ na ma ɔmakɔ bi na nso komhyɛni ama wɔn sa akwanya no komhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam o fiona mo e wasa kwan no so nanso no sa abra no wokɔ no na wapra e wɔ nanim wapra wɔ nano na wapra e wɔ eye ne se atu nano nyina apae nana betiri nifa na no nso wapra e na mebin kame akode a wode etwa no nti nana ne kotodwe mienu nyina nso waprepra eti komhyɛni koko Muhammad sallam ekɔ asɔre dem ekɔ ye na wafil mienu na afei wɔno mu nyina no ebehia mu e wɔ hɔ no mu afei komhyɛni koko Muhammad sallam ebusa sɛ ɔno ɔmode eye ne ponko ebeba na kunyi no na komhyɛni nko a na ete ponko so komhyɛni koko Muhammad sallam etu anamo no na ɔhye akode ene akoche na komhyɛni sallam nani enko a na yehu no na sabiri no komhyɛni koko Muhammad sallam ɔhye Hazrat Talha bin Ubaidullah komhyɛni koko Muhammad sallam ebusa no sɛ Talha na wakode wei azatala eya no se ebeme pa na oka we wie no ntempa no okoye kofa na kode ebai e mu se na owo pra be se nkono e wo ne boso enko a efa Uhud no na pra na wo ne honam wo no na eye be se aduoson be se 70 azatala e ka di tuja se me no na me pra no kra me de to nchen komhyɛni sallam ni pra no na me no medwene ho kra komhyɛni koko Muhammad sallam eba me nchen na obusa me se atamfo na yemfa na bɛko atia wo mo na tese obusa ne se yemfa no behunu Abu Sufyan ne nasrafo no na waka se komhyɛni eyi na no se mikra no se na msusu ho sabe no komhyɛni koko Muhammad sallam ka se wonom Quraysh fo na fa wonom ho no ene ade ombenya sa akwanya ayesa ade we ede etie bio kopem se otumfo Nyankopɔn no ebema yene nkudimdie o maka so na eba wa bakɔsɛm foforo mu sɛ komhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka che Hazrat Umar radiyallahu anhu sɛ Ibn Khattab Quraysh fo no enade a ombetumi aye we bibio da kopem sɛ yɛn no hajira aswa da ebuo tuntum no yɛn so yɛbɛfe ho Sabit bin Salba Adrami ono eno muyi ne se obekyere kwan no edi ama komhyɛni sallam se be ya mo ebekwa koduru sabia ho na eba wakɔsɛm foforo mu se Sabit bin ono ene otere kwan no eba akɔsɛm mienu nyina no ɛwɔ hɔ no mo na sa pempensuyi no komhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam enso esoma akyirifo mienu se de be ya mo bekɔ na wɔno makɔhwɛ de ɛkɔso eba wakɔsɛm mu se komhyɛni sallam esoma Sufyan ne mema mienu Salid ene Noman a no mo Banu Saad abusuako Aslam abusuako ni mu se ɔmo nkɔhwɛ de ɛkɔso ɛwɔ hɔ
komsheni kroko Muhammad sallam esuma ni pa otoso miensa edi free banu uwe a omo efri aslam busuako ni mu no no ni din no omo antro wanu mienu no ekohunu Quraysh fo no ewo bia efre wono Hamrawul Asad na Quraysh fo no mu kasa de kire wono mo na abra wo mu ehunu wono mienu no Quraysh fo ne kire wono ekom wono abra komsheni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kire fo no etu anamo na mu koduru Hamrawul Asad no wo mu ebo mu adwa ewo hono mo etina hono mu esie eye etiri fo mienu no ewo amana baako mu no mu ya yonkofo sabra no mo ehunam no omo no eda sabia ho na sa amantu imu no ba emu se obuo sronko ansarfo mienu eda na die ene se de wono mo enante ye wo wono mpre nyina kire ba wabakose mu se Hazrat Abdullah bin Saad ene Hazrat Saad bin Rafi bin Sal omo efi banu ashara busuako ni mu na abra mu fi hurko ne ba yanom na wonum epra kese pa na mekon yinti eti Hazrat Abdullah no ena na epra pa wonum emienu mu abra wonum anuanu mienu eti komsheni sallam emran semi no efa Amrawul Asad ekon no wo ka kire won ho se wonum anko se kun bi anka komsheni sallam ho anko a ene na wonum faso we on behwere pa etino na wonum ejina mbre no afi wonum so esa ka we editu jase na wonum eni ponko bi on betina so anas no munnim ekwan bi a mu ebetumi edi enya sa etumi ya sa Hazrat Abdullah eka se kame ho na ye nanche ni yonko Hazrat Rafi yina no se merinya medinse se ahoɔden ede nante kura no mintumi fa nante yana me prenti na omo ejina bere no ni nua ka che ne se ne ye nante bokoboko ne enko komsheni koku Muhammad sallam nchen enti no wonom hyase se wonom nante na abra Hazrat Rafi na waye mmere pa no Hazrat Abdullah na ofa no ewo nachi na edurumre bi nso ano anso asai anante wonu mienu nyana wonu eprepra na wonu mienu mu no de na ne bere so bete no afa baako ahye nachi ekwan we so no mo nante ya koduru komsheni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam nchen na edurumre bi a na wo mugina bere sei na sitie sei na wonu mutumi entu mo na kra enam bere ano maye mmerenti enso ni nemu no mutumi koduru komsheni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam nchen anadwunu mu na asabre no na echirifo no mu soja na omo atumi abomo adwa obia honom eti wonum na omo kokomshin sallam anim na Hazrat Abbad bin Bashir wono eni yeyi na se obebo komshin sallam ban sa anadwo no abrom kodu no komshin sallam egbusa wonum se na die nesi wonum kwan a omo atumi amantem na no wonum etire mu senti a womo ntumi amedu ntem no mo eka bibia de che komsheni sallam na no so no komsheni sallallahu alaihi wasallam bompaye ede ma wonum na wakase se mumienu no ye mamo kwatenten a mubehunu se mumienu no mubenya mponko efunumu se adia mo be se mudi betu kwan ewo mu se sabre mo nante na aba a mabre mo tetehye nanso no se munya enkwatente a mo no mo ba behunu wei ewo mo akasa mo ni so na yesa nyoma editu kwan nyina no wetumi ehunu bi na no achinkobsheni sallam ka se nanso no anamonto amonto we no enu ne dimu sene sa anamonto akambetu no sabre no se mabre ananti abaha we ade akomcheni ede kire se aketu omo ebenya no eyepa ede ma wono mumpu sene eye funumu akombenya sabre no esanso ba wabakose Musa science yi no efa Hazrat Anas bin Munis ne mamienu no ho ebetia ba se insie mienu yi no ekoma wono mienu na afi insie nso efa eye muslim fo no na de omu bedie ene Hazrat bin Ubada ne na yem yiye na emunsem no sei ena yisitie Hazrat Jabir bin Abdullah ekadi tujase adia no mu bedie e was Amrawul Asad kono mu no na ma na monto mu na yentresuama na Hazrat Ubada ode eye intresuama ene funumu be se adia sane bae ebi nso eka se ode funumu be mienu
ano mu na miensa na ebo mu konda bia efiri efunumu ode ba enimu eto de bi nso na wonom edi nchirisuama no ewie efunumu no enam edeka ho afi so sem ka edifa komshe isa salam pa hodo no so etum hihye wa kunumu en se de osi eda ata osi ema atamfuna ketua pa na ekwan a betumi di suru ato atamfuna koma so en se anadwumu no obesoja bebre a ode kire se masrafo no modoso na ebema atamfo no so wono moyem ahye wo mo ntino abre bia no komsheni sallallahu alaihi wasallam na omobo mo adwa obabi no ma tirifo no emutre no mo asosoja omiamia hodo etina obia eso no ankasa nija na omo esoja be se ahanum 500 na ufi ekira na utumi hunu ntino de tense muslim fo no wono mo asrafo no eni wonum eja na yadra etre ma na hun fire tirintine ma atamfo no wonum yem ebehye wonum ehu ehye wonum esanso eba mabad eba komseni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam nchen ewo sabre na ono nso osako Abu Sufyan nchen na okobo Quraysh fo ntre ne de fa muslim fo asrafo no na insie we emunsem no sei enesitie Mabad bin Abu Khuzai ono na oyebosomsum ni sabre no obehia komseni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ewomu se abako central foni bi etro se oji Islam to Musa abre no enso no abako central foni bu bibiri na eka se wanji Islam antum sabre no emom etire enobeji Islam etumu tirifo no ene abosomsom fo mu firi bano khoza bushia koni mu no na omo edan ayemie ede makomche Isa salam na no mo ashe komche Isa salam ebo se enyade omudi bibia ebesie komche ni sallallahu alaihi wasallam mabad ekadi tuda se Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ne watirifo no ye adende mra mo femu no eden pa de mayen ye pese nyakopon obekro mu gina bere no abo mo ban de afiri oya anya bebrese bia mu na atu ehumobro a oda na di no konchini sallallahu alaihi wasallam ma bad se ene Abu Sufyan no so ne honsem no ka efatere yen na ka cheze utu kwan nti no ushia Abu Sufyan ka muzemfo no nsem ede kire wono mo na bo wono mu sen ena no be we na gina na so nti mabad ede ni kire maka komshini ekoso tina Hamraul Asad mabad Asia Abu Sufyan ene nasrafo ewo rawha eye kwansini be se dunan ede free Madina na sabre no Quraysh fo asrafo no na wono mo yese wo besan akoto ache komcheni so na wono eka de tuja se wono ekum nipa odimu na oye muslim fo no asrafo no kendini nanso na nyesa na tie ajatamja edan chen ene eye echirifo no kakrabi edan chen ya komcheni sallallahu alaihi wasallam Abubakar Hazrat Umar Hazrat Usman ene Hazrat Ali nyina no na eyade a wono nyina etiase ene ekendifo hudwon bibire na omo eye anomo nyakopa bo mo ban ewo Uhud koni mu ni nyina mu no na wonom ekadi tuja se wonom antumi ansei ewie muslim fo no ansa na omo efiri kon bia won ti se oso mo san na omo ekotu muslim fo no mo ko hye omo asekura na sa kwan yi so no na wonom ebenya bambo anasa hoto efiri muslim fo no abra Abu Sufyan de hu mabad no o ka de kire ne se we ene mabad se tie bia no nkrato eti obusa no se mabad de ede na ekoso na mabad ebebo Abu Sufyan hu no o ka se Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni na tirifo no wonom afasra fo bebre a wonom ebe kon wonom se de sitie no mi hunu bi sa akrada afi okoso ka se os ene khazrat fo no mo eke tire no wonom so aba be ka ekon yi ho ono ankasa na ka asase mu ekika kan se mu ya fi o ka se
wɔnom ahyɛ bɔ sɛ nya deɛ ɔmbɛsan kɔpem sɛ ɔmo bɛhunu mo na wɔmatua mo ka deɛ mode ɔmo ohud na wɔnom ɛwɔ abufuhyew mu paa na ayɛ ɔmo ya sɛ ɔmo ntumi ankɔ ɛyɛ ɛkon no a ɔmo ɛkɔ ɛna ɛyɛ ohud kon no mu na wɔmo anu ɔmo ho ɛnam ɔmo dwumadie nti sɛ wɔnom ankɔ ɛkon ɛdi kan no bi nti ɔmo ɛwɔ abufuo paa sɛ ɔmo ɛbɛto ahyɛ mo so a mehunu sɛ abufuhyew no wɔ wɔnom Abu Sufyan ɛyi na no sɛ nnome nka ho ɛdeɛ na woka no wo no akɔyɛ sɛ wo no obu nebe se wo no ompese obese akọ ufie kopem se mako se yemu Abu Sufyan sabre no o ka se emene nyame edin se se ye no ye nyina ya dia tum se ye be kwakoto ahye Madina so ne etuo mo sekra ma bad e ka kire won mo se ene me tumofo se mo be jai de mo ye no na nya se ade o ma mahunu no ahye me se meka anwensem bi Abu Sufyan gbuzan se anwensem na ye den ma bad e kenkan eye insem we awe ekire se mponko no omo eba ewa akumu na omo na ase no ade a eye de be hia bia no etutu no na nzabere mponko ba ko pe ena na ewo na so no na nwensem no ohaha nani e kansem a ehunehuna eye Abu Sufyan na chirifu afi oto aso ka se wonum eso eye jata wo won mo je se wo akofo wo mo ni edin na enese bi a wo mo nkofo mo twi ponko no wo mo ni ponko twi wonum eni twi pa na wo mo sai enim ejan eto na afi no so no ni nya no enese bi o mo twi ne keke wo mo enimu yi pa o se odinkrato no eto nanim na o se na akoye te se de ewiase ne ebutu kura ewo won mo twi ponko no na ase na ni namu no na o kire se won mo eba o masrafo no eba dendende pa ti o ka che ni se wo ka ekuo yi hu no ekuo no ti obo bi akoko Quraysh ni bi akoko se komsin se salam na asrafo no onom asrafo bi o je se kukuduru ahye wonum ma na insem bia ni won mo metumi e dia bom kokko e dia fa asrafo yi ameka mo asemi ene se on Abu Sufyan ne mabad ekeka nsem wewie ene anwensem o kan ene safwan binu me yansem o kan no na ma Abu Sufyan akokuduru one na asrafo na akokuduru akofom eti wonom echase enwinwi na Abu Sufyan yese ne ntempa na oso musan ede omoni ekire makabio na we so no efa ho no wonom mo yehwehwemu ha na o ma kyero se ensem ka no akomchini seselam ene mabad ka wonte obeka kire Abu Sufyan no amatro no abakosemu na enye abakosem bia mu enewo etebetumi aban se ensem we no na asrafo nhyehyeye akomchini seselam ede to mabadanim ebetumi nso aban se ebetumi esi se mabad komchini anka bibia antere no nemom enam se na mabad wo hu muslim fo no mobono enu nti na otufo nyakopon de we hye na komamu eman kokekeka ensem we nyina ede chi Abu Sufyan se de be obebu ne ho ne nyina mu no we ene asem a wo matro ede abreme na de mabad ka bia no ono ankasa na de ne pe ekae komcheni kroku mo meseselam anka nkyere no se obedada won ode nsem anya no obedada won nanso no se de osi ekasa de fa muslim fo no ne ma atamfo won eyem hye won yi ba
Sabre no atamfo nasrafo no mo ye krado so mo de mani bekyere maka Abul Kais ne nasrafo ebefa ye Abu Sufyan ho na Abu Sufyan busa se ro kwa ina kom oyina no se okọ Madina na no so Abu Sufyan senka obe kan sembi ato no so enso endimu na oka chere se fankrato ekoma Muhammad Efrim nchen na eno no nyanu mu no mema wo efrumu efru kasfo ni mu no ya no se an eti Abu Sufyan ka chere se wokona wo hia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka chere no se ye no ye nyina ya je atum se ye beba abeto ahye masrafo no so se de ye be ya ye makandifo ni betutu ono mo na ase na yedi omoti pa o ka wewie no de ni kire maka na sa asra ku yo mu be hia komisheni wa Amrawul Asad na obeka se mu e de kire komisheni sallallahu ye de Abu Sufyan ka chere no na bra o ti we no komisheni sallallahu alaihi wasallam ka se hasbunallahu wa ni'mal wakeel Nyankopon edimu e de mayen na ono oye bambofo emu bambofo pa ni nyina mu no omo etira Amrawul Asad enaka kra no ati na muslim fo no eda wo mo enam se na atamfo no wo no mo akọ omo de mani akire makadada na nchemu no sei enesitie Abraham omote mabad ensem no Abu Sufyan na dwi mo posen ko beto ahye Medina so no ojaye no yeso nani etira maka mabad ka de kire komsheni koko Muhammad sallam efa o de krato koma no se Abu Sufyan na chirifo na ko na komsheni sallam okoso tira Amrawul Asad efi juada ekosi ukwada sana wadina ni etere Madina ebi mo kase komsheni koko Muhammad sallam o frima o tira Madina bonte so enadum ebi mo so etere se komsheni sallam edina ni etere Madina fiada na tese odi enum ewo Madina abonte so Hazrat Abu Ubaida yakadi tuda se ansa na wadina ni echere Madina no komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watire Muawiya bin Mughira na ono eneye Abdul Malik bin Marwan nenana na Muawiya dan chenya Abul Azza Jumuhi ono si echi no yechere se prison ni abakwasem efa Muawiya bin Mughira ho a sei enesitie Hazrat Zaid bin Harisa ani Hazrat Ammar bin Yasir wonum ekum no abro modi omani Efrim Amrawul Asad eba Madina na senti omuko no se Muawiya na otetetete ewo Madina na ode ensem ekoma atamfo no wo maka na abro mo kire no ba Usman bambo ase okosre no eti Hazrat Usman nso ebesre kwa Afri komsheni koko Muhammad sallallahu nchen se obema no bambo na oma ne bambo wie no komsheni koko Muhammad sallallahu ehye se o mfiri Madina enam yensem na so mo kire no so na Madina wono mo enam yense echi a umbekum no na otena wono ema ne boro enam yense abra no otetete eti komsheni koko Muhammad sallallahu ehye Hazrat Zaid bin Harisa eni Hazrat Ammar bin Yasir se wono ebeko no mo akwakire no ewo bia bi se wono no otete eti wono so no mo kwakire no se watete o zabia wono no mo ekum no afi sabia hono mo Amrawul Asad ena komsheni koko Muhammad sallam etire Abul Azza a ono oye abosomsomfo no wono mo anensem kafo mo etire no Badr kon na obedan ni hia owo mu ade che komsheni ene ne mama no hia no mu hia no otre se ono ne mama no oni obia munye obia obemo obehwe wono mti komsheni hunu no mobo komsheni ja ma ne kokko abra wanji bibia wa katiemu enam ne mama ne nti na o shebo se enya de obesori ekon ewo komsheni koko Muhammad sallam subiu na nya de nso a obeka asrafo bi ho na se obehye nkofo bi kutupa de atia komsheni koko Muhammad sallam so ni nyina mu no yes ane bo shei obuso ka ye atamfo no eba konfofro na afen so no na ode na nwensem ehye nkofo kutupa de tia komsheni koko Muhammad sallam komsheni koko Muhammad sallam ebompaye se sa akwa no o mo sa da no onya bambo etino sa na koba se wonum chine se prison ni na ba wakosem bi mu se Uhud ekon ekire no atamfo na bra mkobo mu adwa o Amrawul Asad wo mu eja Abulaza abra na wada etino anadwumu no okoso ada wo honom ana onim de ekoso Hazrat Asim bin Sabit ono ene kwakire no
na ɔna ebusumsumni a wɔnom ɛkyere no ɔno nko na ɔkyere no ɛwɔ saa ɛkun yi mu Zatumeri nso Abu Azaid ne ba komisheni koko Muhammad sallam anim na abre ohunu komisheni koko Muhammad sallam no ka se o Muhammad sallallahu alaihi wasallam hunu me mobobio na menko ena me mamanti me hyebo se enya de ma ye meye ne bio da biara da komisheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka se da bi se no unya sa akonya se wo behunu maka bio na eba abakosem fufuru mu se komisheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ten se efi ne wo no enya de a wo no Ubehunu Hajjal Aswad bio na wakase no wetumi ada komisheni koko wa sallam afi komisheni sallam kachira ze obetwa ne mene bimo se Hazrat Asim bin Sabit ene mano sa mrano eno eti komisheni sallam ka se jidi ni de ye yetumi na da emprino science ka we ye bekoso aka ho asem ye da chi inshallah yenkoswa na ye mompaye emfama ewiase ne ginabri wo mu otufo Nyankopon emmo apedie ni bia ho ban emfiri eye oyawo ani abebrese bia ho sei ye ebe jana zaga edi ama Faraza Meta Tahir enche bia na wo mu ekum no omu ye mu jada sidini ewo Australia ebo abakosemu se insie we no Australia ni bi ene de akode ekotoshe no so ewo Sydney eye shopping mall bi ina lillahi wa ina ilaihi rajiun nipa free mu no na oye bambofo ewo shopping mall na no wadi mfie aduasa na onyanware na insie nipa be se dumienu ena na omupra munsia ene wuye wonu munsia wuye no emunum eye ma Faraza Meta Isai ofiri Rabwa 2018 and ofiri Rabwa Pakistan eko Sri Lanka otena hono mfie 9 na onam UNHCR so ena oba Australia dosumi eche mu ena onya ne akwenya se obeye bambofo na da ofiri mu no ene da edikan a okoye adwuma ewo edemu abrebia no ye adwuma na dwumu na da edikan a okọ ewia se okoye adwuma ntirimu omo edi aba no kyerese abra Faraza Meta ehunu se manfo edwane esuru mu nti no oba se de be ya nipa otoshe wonum so no obe sine kwan na nipa yi ede sekan ewo no a wantumi enya nkwa ono nipa omudi kan eku no ewensie we mu na busuafo ebeji Ahmedia Tomo enam nep nana Mia Ahmed Saib eso ono na official per district na ne nana Sufi Ahmedia Saib ono so nyakonya esum jamaat no eye emresanti ni mu ne papa Bashir Ahmed Saib efiri mu 2005 ena ne maame Razia Begum so efiri mu 2014 oni ofiri mu no onuamema miensa enuama mienu ene nana baako na zemtrese eye prime minister Australia wo munyina no akokuduro ene aforboso nko Faraza Meta yeda na di no mo abonabaso o maka ho asem sanso na high commissioner edi free Pakistan o Australia enso no nso abonabaso nam na kokuduro ho na ode ne chidombo ama busuafo nyina nso ensem kabe se 120 no ma tro mo tintim edi afa onue yi ho wo ko ankrate mu no mokoso 18 ne funsi asore ekoso ene Australia prime minister ene ni pafofro ahodo akandifo bi enso etumi ebai ne funsi akokuduro sronko ene aforebo Afara Saib eboy no social media wo mo aka ho asem fefefe ne bi mo ato ne din se oye national hero na aforebo ene trese nyesuro a odi be wunti no free Pakistan imum na esumu agwasidi a omode atu wono so no enana obo ne ho ban opes efise hormo kopcheni din krane mo kwan mo Majid Khodamul Ahmedia a mo Australia omo esade
ɔno ɛyɛ nhyehyɛeɛ ɔmo yɛ atenaseɛ bi de ma nkɔfoɔ a wɔnom ɛhwere wɔnom nkwa na prime minister ne MP ahodoɔ ne mayor ahodoɔ nyinaa etumi ɛbaa bi na policefoɔ aka mpanimfoɔ ahodoɔ armyfoɔ kowa nkratafoɔ na jamaat mu nipa ahodoɔ nso etumi ɛbaa saa atenaseɛ yi bi nhyiamu yi ne nua panin Mudassir Bashir ɛka de tudwa sɛ onua yi na oyo obi a kyese ɔpɛ adwuma paa na wadi mfie du baako abra ne papa wɔn papa efiri mu ɔka de tudwa sɛ yɛ nua panin Muzaffar Ahmed Saib ɔno ɛna tete yɛn sɛ yɛn papa na nadesua mu no onua yi na ɔboa yɛn ɔboa ne ɛwɔ ne dwumadie mu na oyo obi a n'ani ɛgye na ne bu mfu ɛwɔ nneɛma ho na jamaat dwumadie bia no ɔbɔmɔnto de ho bɛhyɛ mu bi na ɔte Pakistan ɛne Sri Lanka ɛne Australia nyinaa no baabi ɔte na yɛ biara na jamaat no ɔyɛ jamaat dwumadie na ɔdɔ sonko ɛde ma khilafat na ɔakwanya sɛ ɔbɛnya ɛyɛ ɔmogye tum sɛ temamuni wɔ Australia ka ɔbɛkɔ ɛyɛ UK akɔhyɛ susum kani Faraza Meda ɔyɛ ne nua keto a ɔkyerɛ sɛ na ɔkenkan kora na ɛne dɛde mu na ɔyɛ asɔre mpirinum da koro a ɔmfani agro Kamran Mubashir Saib ɔyɛ sɔfo ɔka de tudwa sɛ adepa mehunu ye ɛwɔ nipa free mu ɛne sɛ obu ɛde man panimfoɔ ɛne ɛyɛ jamaat asɔfo na mmaransɛm bi a de bɛma ne bia no na ɔntohye ne tikra na abre bi ɔmbɛkyena agene yɛde agyina mfomso bi ɔyɛ so no na ɔma ne bu mfu ɛwɔ ho kra emom na ɔyɛ din abra ɔgye ne mfomso ɛtom na ɔbɔ mɔdene sɛ ɔbɛhwɛ na watene no na yɔnkofo ne mu baako Ahmed Ibrahim ɔka de tudwa sɛ onipa wafiri mu no na ɔwɔdɔ sonko pa de ma ɛyɛ gidie yi ɛne khilafat na ɔbu nso de ma ɛyɛ jamaat akendifo na ɔyɛ asɔre mprenum da kropa menene benya ɛyɛ enua ɛne yɔnko twaka na meka bibi ɛtire no a na ɔyɛ din no otie na ɛyɛ ɔka sɛ ɔma akwanya bi amase obi benya bibi aka afa ne ho ayɛsɛ fata no obi a na ne jepa Brisbane jamaat kendi ni okase busumi twa mu no oba Brisbane ye na wotwe obehia na yonkofo ene na busuafo na okase waba se obesre bonifache na afi obi bia no one no ewo bi twaka bia nse fata bia no sre bonifache mti okoso asre bonifache firi obi anchen na akoye te se de oba ese oni omu ebedi nkra yonko baako Shaja Ahmed Saib nso kase na oyobi opa adwuma pa no wakokuduro na omana adwene ko eye na sudie so na bambofo foforo no nso prae ka ne ho no kase abra nipa obeto hye wonom so no oba shopping mall ho no mo a omu senkofo gyane no oye senko kwakosi no kwan ko gyina nanim na de ne kwan bo afore ese de be ode be bo nkofo foforo nso ho ban manfo enso enam social media so ka ensem echeche wure Chris Murphy etroe se mehunu obi a wa sha atade se Somalia ni na ono eye shopping mall ho o hwe ho no mo na obi a chese ode ne nkwa abo afore abra obon nkofo ho ban oba foforo Rebecca nso ka de tudwa se Faraz Tahir ofri ni kromu serebe ya obe ba abenya asumje na odne kwa ebo afori serebe obe ma nkofo anya bambo media re chichresem ema na busuafo na ensem ka hodo etisei na manfo atro won mo hunu de ko so e wo shopping mall woni mo kenkan fa ho nyina so adisiani bi a owo Jamia Arabu Hasur okase Farasta no ye minia oyo bi a oyini papa oya so imprenum dako tunkofo nso mbeyesa
abere bi obehia me bia no ode sere ne hia me na ofa me se ne nua ketwa na abere bia no o se cheche bibi mu kire me no na ode odokwan so ne cheche mu kire me na abere bia no okase bompaye mame me bompaye mounti on so ya no bompaye mame se na ofre me ede twato da obefiri mu no na abo be se no nan e Australia na okade kire ne se abo no nan nti no so okoye adwuma eti no so okoda oyina no se oye ta juda sori enche bia ma wo bompaye amomu nyina na so obeye fagya sori oya na okọ adwuma na osi oni bere bia ode beda bia we ene ededi kan ya okọ anopa bambo na osi ono ne to so miensa wa moja dance ni odi kan no ye me ofa Mohammed Nawaz Sahib oye moja dance ni 11 September 2012 ewo Karachi afi ene wo fa ijaza Sahib so 4 September 2013 so ewo Karachi wa afi sisi faraza Sahib so wabe moja dance se de medika ka yerum o kire se wan free ni fie ni kromu enam se osuru ewu nti ofiri onum enam se na ope esumu fa hudi yesre otufo nyakopon se obekron ne ginabre na wama ebusuafo ni nyina awre chichire da الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر